Bangladeshni Tripura bororongno nokje asok support khaika nongno hambai khayo bakhatui rogoi hamjangma rogo tabok chini Bangladesh tayo pradhan upodeshta khairojak Nobel bijoyi Dr. Yunus Professor অর্থনীতিবিদ bono yogo chini Bangladesh tayo tabok kono sorkar koroi ain koroi ontoi hai poristiti cholio chongbo khiri khiri matung do phile ni Bangladeshni Tripura bororongno nok asok support khaino তারপরে অশোক ওই জায়গাটা জন্য ভাইদি হিনো ইনভাইট খাইও তো আং কল্পনা কো খাই জিয়া ঠিকতো নক সাপোর্ট খাইনো সিও বাট আং একদম বিলিভ খাই জিয়া দিন নক অশোক জন্য সাপোর্ট খাইনো হিনই তো আরে খাইও ফিউচার দাইও নগনি ওই জানি ত্রিপুরা বনরা তারপরে চিনি বাংলাদেশনি ই জানি ত্রিপুরা বনরা জমা খাইয়ে আরে খাই ইউনিটি খাইতো থাকলে কাম বাই হানিয়া দাইও আরে খাইও পাশেও সাপোর্ট খাই ধুন্দি ফিলে জমাতরি বাক্সা খাই जों त्रिपुरा बर'फ्रा आंनि भिडिअ दायो कमेन्ट खाइजा जे पाहाड़ी तानि बागैहिन त्रिपुरा प्रासा हिंदी हिनै थिक नोंनि ककचाया अनो आं नोंनो किसा आं एक्सप्लेन रही सागानो जे तानि बागै पाहाड़ी हिनका चिनी बांग्लादेश दायो पाहाड़ी माने ऑल इंडिजिनियस पीपल न बुझायो हे जों आदिवासी पाहाड़ी बुझायो अदायो चाकमा मारमा त्रिपुरा रक्तुंगो तो अचुरुक न जों पाहाड़ी रहिना चिनी बांग्लादेश दायो आदिवासी रहिनो तो आं भिडिअ गो सामानि ओखा सेना बाहिनी रंनि आंनारो लाखि खाइरो थाइपो बंनि याक्ति खाइ सासं खाइरो थाइपो तो अन्नि बागैसे आरो खाइ सामानि जे जों मिसिंलाय ताबो इ परिस्थिति दायो जों मिसिंया तो हे चिनि जों बाय बाक्सा चिनि इंडिजिनियस पीपल चाकमा मारमा इ त्रिपुरा बचुरुक दंगो हे तो आं आंनि बागै चिनि बागै मिसिं पक्सा गायलाय अनबोला जों बाय बाक्सा चिनि जे आदिवासी बर'र चाकमा मारमा जों जेतु बक्सुरुक नां सापुद्र बेसां कक्साओ जों चुरुक मुनि बागैसे कक्साओ जों मिसिंलायनाय खायंबोला तो ताबो परिस्थिति एमन जे चुरुक खिरि खिरि लाइसे दंगो जे खासिनानि प्रधान अंखा निमु अंखा दे आवामि लीग सरकार इमा आवामि लीग पार्टी इमा त्रिपुरानि एमपि बुजिन्द्र लाल त्रिपुरा बिनि नुकलाय चिनि नुकलाय किसा परेसे खाग्रापुर तो बिनि नुक सबल बायरा जा सन्त्रासि फायय हामला खायबाय जा बिनि नुक सबजाक तारपरे आरो काबां त्रिपुरा जे इ आवामि लीग दायो इ पार्टी दायो इ सरकार दायो तो चिनि जे त्रिपुरा बर'र जे आवामि लीग खाय बनि नुगुरंबो सबजाक हे आं खाय त्रिपुरा हे आं खाय त्रिपुरा जों ताबो इंडिजिनियस पीपल आं ताबो आं बाय बाक्सा आरो काबां दंगो चाकमा मारमा बर'र बबो आंनि क्वेश्चन हायके किरि किरि दंदो तो आंनि मिसिंलाय पक्सा गायनोला चिनि बांग्लादेश दायो जों बाय बाक्सा बंबो दंगो बंनोबो तोयै जों जमा खाय आरो खाय बाक्सा खाय माथंगो तो अन्ते हायके पीएम करैखो फ्यूचर दायो निर्वाचन अंगय पीएम रक बखु खायनि नायनि बयनो लागैसे हिंदू बर'नो ताबो लोक सरजार बंनि तारपरे बंमा खालजार आं नेट दायोबो नंमानि इन्डियानि बर्डार ओइजांगाता खालै थानि नायजा आं बापसेट नांजा जों ताबो जुदि ककाशाबाय फिनिश खायो हिंगाय अमनो सामानो जे जों ताबो मोटामोटी जों साख्रि दायो नाय दंगो बाट जों ताबो खिरि दंगो नाय सदर बेसिंगोसे दंगो तो आं तारपरे सिउ निउस रहो फायो जे पाहाड़ बिसिंगो जे बर' त्रिपुरा बर'र दं बिनि चिनि बर'र दं बनि जायगा सुयो मनोरमै तिलां थांगो आरो खायबो आं थानांगो इरु दंगो सदरे दंगो थाङो आं सेफटि तो आंनो आं थांनि बागै हे चिनि बर'नि बायबो आं वाचङो जे बर'र पाहाड़ दायो दं हे पाहाड़ दायो अनेक हाबो खुचु ब चिनि बर'र दंगो बिसिंगो आखि दंगो तो बिसिंग जे आरो खाय सेना बाहिनी बिसिंनि बर'र दं बाक्सा आरो खाय जाया खायो आं इमुलंनो मोनाखि सेना बाहिनी से आरो खायो आरो खायसे खानांगो सेना बाहिनी खाय बेसो खायताय जों ताबो सेफटि दंगो सामानो सेफटि करै आहि सामारि शुरू थिके आंनि ब्लग नाय भिडिअ नाय ब्लग सियो जे आंलाय फेमिलि ब्लग से खायो हे
ang untay राजनीति कामो manjaya ang untay jate news aki sanani राजनीति ang omlog ekdom kam manjaya ang chalako lag राजनीति khaini bororok na to ang ka family blog khayo ani puribar na lagoi ani ang funo ang puro barai ani personality ani bektitto ani charitra ani achar acharon barai ang onno se funo go to hambai isukle ani kok ang nungno jesok hambai hinno asok kom onno nungno ang nungno all ang nungno respect khayo je nung isok jeno support khai ka chini bororong ni ba wan choka je barai khai tu tang khai tu ang manyang ang believe khai chia kolpona no khai chia je nong asok jeno support khai no ojang tunggoi to nok churung no all respect khayo ang je are khai support khai di future dayo bo chungbu nong na are khai support khai no nok bai chung jona khai Tripura bororok are khai unity khai tung no to thank you so much.